नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा पीसीसी सभापति भक्तचरण दास सर विजु जनता दल राज्यसभा जो भाव स्टाण्ड कंटिन्यूअसली बदलुची एवं एबे गोटे कथा स्पष्ट होची जे देवाशीष सामंतराय दलर ये निष्पत्ति रे असंतुष्ट अछंती जोथि पई से भोट मध्य देई नांती एवं आपण मध्य बड़ आरोप आणुचंती बीजेडी बीजेपी रो डील को नहीं सर को भली भाबे देखुचंती जे राजनीति रे विजु जनता दल स्थिति कोन रहिची आपण देखंतु बीजेडी तैयारी हला बिजू पट्टनायक ना रे बिजू पट्टनायक राजनीतिक चरित्र कौन थिला तार आइडियोलॉजी कौन थिला पूरी सेकुलर कैरेक्टर रे से थिले एवं बीजेडी तदनुजाई बिहेव कला आमे सेकुलर पार्टी बोली कि बीजेपी रो अलग अच्छु बोली कि विभिन्न समय रे विभिन्न कथा कहिजे बीजेपी रो अलग अच्छु बोली कि ए कथा राज्यवासी देशवासी जानि छथि एवं विभिन्न समय रे जदियो से माने वोट दे आइछंती बीजेपी रो विभिन्न एजेंडा बीजेपी रे ए कथा टिके डिफरेंट जिनिस एटा वाकअप बिल कथा एटा एटी कम्युनल फ्लेवर अछि एवं या संगे बीजेडी प्रथम तांकु डिस्टेंशिएट कले जे आमे विरोध करी बोली कि नहीं आगे काई डिस्टेंशिएट कले बिकॉज़ आइडियोलॉजिकली तांकर पार्टी रो प्रिंसिपल विरोध रे वर्तमान से माने पार्टी रो प्रिंसिपल को टोटली चेंज कर देले काई की कले कोन कारण हे पारे एथिरे पांड्यन बाबू संपूर्ण भाव रे सौदा करिसंती निजे बंचिबा पई दलर सब किछि को सैक्रिफाइस कर देले बीजेपी सुप्रीमो पाखरे दिल्ली रे किंतु प्रसन्न आचार्य कहउचंती बीजेडी अलगा बीजेपी अलगा ने अलगा जदी बीजेडी ताले दल एते बड़ पॉलिसी डिविएट केमती कला प्रसन्न बाबू स्टिक्स टू द पॉलिसी से नीति सिद्धांतवान व्यक्ति मु जा जानि छी आगे एवं से एडे बड़ कथा हे गला दलटा सहित मजाक करा गला खेला गला समस्ते मिसिकी तो निष्पत्ति नहीं नथिले समस्ते मिसिकी निष्पत्ति नहीं थिले जे विरोध करिवे आगे किंतु ए डिसीजन टा अन्य माने जानि पारिले नहीं एसी लगी विभिन्न प्रकार हला एवं बाध्य करा गला वोट करबा पई जने माइनॉरिटी व्यक्ति को बाध्य करा गला वोट पाई जने बॉयकॉट कला आउ जने वोट विरोध रे देला मुन्ना खान विरोध रे देले आज्ञा तेणु एक कथा कहीं घटिला बीजेपी रे जे पॉलिसी डेविएट पई एक कथा घटिला कहीं निजे एटा एटा गोटे इंडिविजुअल रो महत्व गोटे इंडिविजुअल पांडियन रो महत्व दल रे नहीं नवीन बाबूंकर प्रिंसिपल नवीन बाबूंकर बापांकर मर्यादा एवं तांकर निजर मर्यादा राजनीति रे एते दिन धरिकी रखिबा पई चेष्टा करि आइतले एवं पूरा बीजेडी बिजु जनता दल रो मर्यादा ऊपर नहीं आपण गोटे कथा कहउथले जे नवीन बाबू को नहीं तांकर मानस पुत्र डील करचंती नवीन बाबू बीजेपी रे मध्य शामिल हे परंती ए बली गोटे आकलन आपण को बली कोन हे पारे तांकर पार्टी रे जो फंड अछि ताकू बंचेबा पय हे पारे किंबा जो पांड्यन बाबू को बंचेबा पय हे पारे आ कोन हे पारे आपण डील आउ कोन हे पारे कोन आउ कोन हे पारे एटा तो के कल्पना करिवे नहीं देखंतु जेहेतु पॉलिसी मर्जर सुनंतु मु जो कहूछी पॉलिसी मर्जर आइडियोलॉजी मर्जर कथा कहूछी आइडियोलॉजी मर्जर रे सेटा बीजेपी रे मर्ज करबा कथा उठुछ आपण आइडियोलॉजी मर्जर रो माने मना करंतु से लेट द पार्टी नवीन बाबू देखो जो मु आपण को बीजेडी रा राज्यसभा रो जे सांसद रहिसंती सुलता देव जो आपण आइडियोलॉजी हिसाब रे मर्जर रा कथा कहउचंती सुलता देव कहउचंती पेट्रोल डाली निया लागिला बली स्थिति थिला एवं जोटी गोटे युद्ध बली स्थिति थिला बा आरोप प्रत्यारोप थिला ता भितरे से विवेक रा कथा कहउचंती एवं से बड़ उदाहरण दउचंती मु सुलता देवकर कथा कहउची पार्टी सेक्युलरिज्म रा कथा कहउची पार्टी मंदिर मध्य निर्माण करछि बा मंदिर तयारी करछि गिरजा करछि मस्जिद करछि इफ्तार पार्टी रो मध्य आयोजन करछि बिजु जनता दल सो ये जो सेक्युलरिज्म रा संदेश याकू रखबा पई जाई सबु धर्म को समान भाव समर्थन दवा पई जाई बिजु जनता दल एमती गोटे निष्पत्ति नहीं थाई पारे विवेक रो कथा कहि थाई पारे सुलता देव कहउचंती जे कांग्रेस सुलता देव राज्यसभा एमपी आगे सदा बेले राइट स्टैंड रखुचंती हाउस रे मो तांकर जने स्ट्रांग समर्थक आगे बीजेडी रे थिबा सत्ते भी से राइट स्टैंड विभिन्न इश्यू रे डिफर करके रखचंते बीजेडी रो पॉलिटिकल मूव ऊपर जाई से पार्टी रो स्टैंड को भलो पोजिशन रखुचंते सेमती प्रसन्न आचार्य मध्य रखुचंते किंतु
ଏଠି ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିକୁ ମୋବିଲାଇଜ କଲା ଭଳିଆ ଏଠି କଥା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି ପଲିସି ବର୍ଜର। ଏଥିରେ ତର୍କ ଯେତେ ବି ଯାହା କହିଲେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ଆଜି ଆଜି ରିଜନ କୁ ଆପଣ ମାନେ ବାହାର କରିବା କଥା। ଆଜି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ସେମାନେ ଦେଖା କରି ଯିବା କଥା ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡେମୋକ୍ରେଟିକାଲି ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଫେୟାର ଆମେ ଯଦି ବିଜୁ ବାବୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ଖୋଲିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା କରୁଥିଲୁ ତର୍କ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ତର୍କକୁ ଏଲାଉ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ତର୍କକୁ କଣ ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣିବେନି? ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତର୍କ ଭଳି କରିବେ ନେତା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ, କାହିଁକି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ଏମାନେ ତର୍କ କରିବେ ନବୀନ ବାବୁ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିପାରିବେ? ଏମାନେ ବି ତ ଲହୁଲୁହ ଦେଇକି ପାର୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନା। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଏବଂ ସେଇ ସମୟରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିର ଦଳର ଡିସିପ୍ଲିନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡାଏ ଲୋକ ଏବେ ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁଡାଏ ଏମଏଲଏ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସହିତ ଏପରି ଖେଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନାଇଁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କିଛି ନୂଆ? ନା ନା ଏଭଳି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଦଳର ଗୋଟେ ଦଳର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ କେସରେ ଇଟ୍ ଇଜ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ଫିକ୍ସ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସରକାର ଥିଲା ବା ସେ ସମୟରେ ଉପାର ସରକାର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କଂଗ୍ରେସ ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଛି କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ସିମିଲାରିଟି ସେତେବେଳଠୁ ନେଇକି ରହି ଆସିଥିଲା। ନାଇଁ ଆପଣ ବି ସେକୁଲାରିଜିମର କଥା କୁହନ୍ତି। ବିଜେପିର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ବିଜେଡିର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସମାନ ନଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଅଲଗା ହେବାର କଲେ ନାଇଁ କି? ଏବେ ତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ହେଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଶିଫ୍ଟ ଫର ବିଜେପି। ମୋ କଥା ଯଦି ମିଥ୍ୟା ଲେଟ୍ ଦେମ୍ କ୍ଲାରିଫାଇ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଯେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଯିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖିବେ ଯେ ବିଜେଡି କାହିଁକି ବିବେକ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡିଦେଲା, ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶେଷ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଭେରି ରଙ୍ଗ ଥିଙ୍ଗ। କାହିଁକି କଲେ ସେ ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କଲେ ନାହିଁ? ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଇଟା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତା ଦଳ ନିର୍ମାଣରେ ମୋର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାର୍ଟିର ଆଜି ସିଫ୍ଟଟା ଏଭଳିଆ ସିଫ୍ଟଟା it is a betrayal to the MLAs and the other leaders of the entire leaders of the state. It is a betrayal. One individual cannot play the major role in the party. ଆପଣ କେବଳ ସେଇ ଜଣକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ he has been the instrument in the party entirely and it is known to everybody. Was there a democratic discussion in the party before this voting? एंटायर एमएलए को इन्वॉल्व करा गला कि लीडिंग एमएलए मान को इन्वॉल्व करा गला कि नो देयर वाज अ एमपी लेजिस्लेट पार्लियामेंट्री पार्टी रे तो निष्पत्ति हला अपोजिशन करिवे किंतु पार्लियामेंट्री पार्टी रे एडे बड़ शिफ्ट पूर्वरु ओडिसा रो लीडिंग एमएलए मान को देखाइथिला कि कथा किछि गोटे पॉलिटिकल स्टैंड नेले कि व्हाट वाज द कंपल्सन वेदर द कंपल्सन हैज बीन डिस्कस्ड अमंग द लीडर these are all questions. No, let them answer the public domain question. No sir, my last question is that आपण जतबेले ये प्रश्न उठाउछंती जे ये बड़ी गोटे आलोचना हेतिला कि वरिष्ठ नेता को डका जायतिला कि विधायक मानन को डका जायतिला कि सो पार्टी भितरे किछि तो गोटे घटना घटिथिबो नले बारंबार मत को बळी आसुतिला सस्मित पात्र को निज घटना घटिछि ताहेले सैटिस्फैक्टरी कथा रखंतु समस्त सामने रे। धन्यवाद श्रीजुक्त भक्तदास, आपण आम सहित रहिले ए विषय आलोचना कले।